Gloria a Dios. Génesis capítulo 37, versículo 13. Genesis chapter 37, verse 13. Y nos dice la palabra de Dios, and this is what the word of the Lord says unto us tonight. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Sichem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y envióle del valle de Hebrón y llegó a Sichem y hallólo un hombre andando él perdido por el campo y preguntóle a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y él le respondió, busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y hallólos en Dotán. And Israel said unto Joseph, do not thy brethren feed the flock in Shechem? Come, and I will send thee unto them. And he said to him, here am I. And he said to him, go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks, and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. And a certain man found him, and behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying, what seekest thou? And he said, I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks. And the man said, they are departed hence, for I heard them say, let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren and found them in Dothan. Heavenly Father, once again we thank you for your word, Father. Because your word is a word that has brought changes and hope to our lives. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Porque su palabra ha sido la palabra que ha traído cambios y buenos ánimos a nuestras vidas, bendito Dios. Y de cierto ha sido su palabra, bendito Dios, la que nos ha dado la paz, el gozo y la esperanza. And truly has been your word, dear God, that has given us peace, hope that we didn't have before. And so I pray tonight that your glory may fill this place and that your glory may touch each and every one of our hearts. So yo le ruego en esta noche, bendito Padre, que su gloria llene este lugar y que su gloria toque el corazón de cada uno de nosotros, bendito Padre. Y que de cierto nos ayude por medio del Espíritu Santo a comprender aquello lo cual usted nos habla por medio de su palabra en esta noche. And I pray that you help us, dear God, through the Holy Ghost to understand that which you speak to us through your word. Father, we shall always be forever grateful to you. Y para siempre, Padre, estaremos agradecidos con usted. Porque de cierto, lo que usted ha hecho en nuestras vidas hasta este día eterno, Dios, nadie lo podría haber cumplido. Because truly everything that you have done in our lives up to today, my Father, no one could have been able to do it in our lives. So we are thankful beyond measure. Entonces estamos agradecidos, Santo Dios, sin medida. Y por eso declaramos una vez más en esta hora, Padre, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare once again at this time, dear God, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. Puede tomar su lugar, hermanos. You may be seated. Thank you. I've entitled this message for tonight, When Life Isn't Fair. Y le he titulado el mensaje de esta noche, hermano, Cuando la vida no es justa. Porque de cierto, yo creo que en ocasiones hemos pasado por situaciones en nuestras vidas que los hemos visto como cosas injustas. Because truly I believe that in our lives, in our lifetimes, we have gone through things in life that we may have considered to be unfair to us. But here we have the story of a young man. Pero aquí tenemos la historia de un joven. And this young man was named Joseph, y este joven se llamaba José. And he was only 17 years old at that time when the scripture tells us.
y tenía 17 años de edad, a lo que nos dice la Escritura. Y este joven, hermano, Dios lo usó para un gran propósito. And this young man, God used him for a very great purpose. But you know, I believe that many of us have had situations in the past, and I really believe, that we thought were probably unfair, and maybe we even questioned as to why. Y yo creo que verdaderamente se le da una vez más que cada uno de nosotros hemos tenido situaciones en nuestras vidas en el pasado que a lo mejor probablemente pensamos que no eran justas y en ocasiones las cuestionamos por qué. But in the life of Joseph, we can see that being his father's favorite son made him an enemy to his brothers who were jealous of him, and they also hated him very much. Y viendo la vida de José, hermano, podemos ver también que siendo el único hijo favorito de su padre, aún lo hizo, lo llevó a llevar a ser enemigo de sus otros hermanos que estaban celosos de él y lo odiaban, hermano. I guess a question, you and I can ask ourselves is, did Joseph deserve all that happened to him? Yo creo que la pregunta que usted y yo lo podemos hacer, hermano, uno mismo es, ¿mereció José lo que le llegó a él, hermanos? Porque aún le llegaron cosas de cuales vamos a ver, because there are some things that came into his life that we're going to talk about. Or was it that Joseph was guilty of some hidden sin in his life, or perhaps God had a plan for Joseph's life and his family? O podría ser que aún José estaba ocultando, hermano, tal pecado en su vida, o a lo mejor sería que Dios tenía un plan para él, para su vida y para su familia, hermano. Y sí, nosotros muchas veces no comprendemos lo que nos acontece en ocasiones, hermano. You see, we sometimes do not understand sometimes the things that happen to us. And I think that at times we hinder God from fulfilling what he wants to fulfill in our lives because we don't believe. Y yo creo que en ocasiones nosotros detenemos al Señor, hermano, y somos un estorbo al Señor cuando no pensamos por qué aconteció lo que aconteció. But when you think about it, I believe the answer to the question would be that Joseph had not sinned, nor had he done something worthy of the punishment he would receive from his brothers. Y de cierto yo creo que la respuesta a la cuestión, hermano, sería que José verdaderamente no pecó, hermano, ni tampoco hizo algo digno del castigo que sus hermanos aún hicieron contra él, hermano, de cual vamos a ver también. I understand that God had a plan for Joseph and his family, even though it didn't come to pass as we might have expected it to come to pass. Entiéndele que Dios tenía un plan para la vida de José y su familia, hermano, aunque muchas veces nosotros no podemos comprender aún por qué acontece como acontece y no como nosotros esperaríamos que hubiera hecho la respuesta, hermano. But really, how did it come to pass that Joseph's brother would hate him that much? Pero ¿cómo es que aconteció, hermano, que los hermanos de José lo iban a odiar tanto así? Lo miraban y lo miraban que venía y decían, ahí viene el que sueña. And the Bible said they would look at him when he was coming over to them, and they would make these gestures, like there comes that dreamer again. But understand that there's three things the three things happened that caused his brothers to hate him, to be jealous of him. Pero yo creo que hay tres cosas que acontecieron, hermano, que causaron que sus hermanos lo odiaran y tuvieran celoso de él. Una de ellas yo creo que fue aún cuando estaba cuidando el rebaño, él le contaba a su padre las cosas malas que ellos hacían.
como lo consideramos un chismoso, okay? And when and one of them is when they were taking care of the flock, he would tell his father the bad things they did. So he was a tattletale, okay? So they hated him because their daddy found out every wrong thing they were doing because Joseph would tell them. Y lo odiaban porque José iba y le decía a su papá todas las cosas malas que andaban haciendo sus hermanos y por eso lo odiaban. La otra es porque su padre aún le hizo un abrigo de muchos colores y lo amaba más que a sus hermanos. And the other one was because, you see, his father made him a coat of many colors and loved him more than his brothers. So that in itself brought some more anger and hatred and jealousy. But you realize that sometimes that happens in today's families also. Pero entiende uno, hermano, que en ocasiones eso acontece también en las familias de hoy en día, que se considera el favorito. Y el favorito los demás no lo quieren. When you have one in the family that is considered to be the favorite, and the rest of the children in the family, they begin to dislike that favorite one. So the story never changes. So la historia nunca cambia. And the third one, he had two dreams. Y la tercera tuvo dos sueños. And in one of those dreams, his brothers would bow down to him. And on the other, his brothers, his father and mother would bow down to him. And so they thought, you think we are going to bow down to you? So en el tercero era que tuvo dos sueños. En uno de los sueños, él soñó que sus hermanos le hacían, ¿cómo le decían? Lo honraban, se doblaban delante de él. Y en el segundo era lo mismo, nomás que en ese sus hermanos, su papá y su mamá aún lo honraban. Y sus hermanos pues decían, a ti no estamos honrados, ni a ti te vamos a dar lo que tú piensas que esos sueños dicen. Eso, por estas tres cosas, pues llegó a ser pues, realmente odiado por sus hermanos. Because of these three things, he came to be hated by his brothers. Genesis 37, chapter 37, verse 10. En Génesis capítulo 37, versículo 10 nos dice, y contóle a su padre y a sus hermanos, y a su padre, y su padre le respondió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra. And he told it to his father and to his brethren, and his father rebuked them and said unto him, what is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee in the earth? See, they thought he was crazy. Probably. A la mujer pensaba que estaba loco. Este soñador, this dreamer, what is he talking about? He thinks we are going to bow down to him. ¿Qué piensa este soñador? ¿Qué piensa que nosotros vamos a inclinar nuestro rostro a él? Pero el papá guardaba todo, hermano. But the father held everything within him. Now we would think it was appropriate that God would move in the life of Joseph in this manner, causing him to be hated by his brothers, and so he was sold to the Ishmaelites, who sold him as a slave in Egypt. Now, no nos parecería apropiado que Dios interviniera en la vida de José de esta manera, hermanos, aún provocando que sus hermanos lo odiaran y lo vendieran a los ismaelitas, quienes a su vez lo vendieron como esclavo en Egipto, hermano. So, se fue de donde estaba con sus hermanos que andaban con su rebaño. So he was taken from where he was with his brothers when they were taking care of the sheep, and now he's in Egypt. Y ahora se encuentra en Egipto, hermano. As appropriate as this may seem, the Lord will always make a way to fulfill what he has purposed to do that is going to benefit either the individual or others. Y de cierto, por inapropiado que parezca, el Señor encontrará la manera de cumplir lo que ha dispuesto que hagamos, lo cual nos beneficiará a nosotros o a otros, hermanos. Pero en realidad nosotros nunca lo vemos así. But in reality, we never see it that way.
We always have the tendency of seeing it, which we shouldn't, you know. Pero siempre tenemos la tendencia de ver lo que no le debemos hacer así, ¿verdad? De que, ¿por qué me está castigando Dios? ¿Por qué me ha abandonado Dios? Why is God punishing me? Why has God abandoned me? Why does God hate me? ¿Por qué me odia Dios? O si dice que está conmigo, ¿por qué no me ayuda y me saca del problema en cual me encuentro? Or if he says that he really loves me, why doesn't he help me and get me out of this problem that I find myself in? You see, in reality, that is what is the answer that comes out of the mouth of most people. Y en realidad esa es la respuesta que sale de la boca de la mayoría de la gente, hermanos. Pero muchas veces porque no comprendemos lo que Dios quiere hacer. And many a times it's because we do not understand what God wants to do, or what God wants to fulfill in our lives, or what God wants to demonstrate through us, o lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas, o lo que Dios quiere demostrar por medio de nuestras vidas, hermano. You know, Jeremiah 29:11, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, una escritura reconocida, hermano, a well-known scripture to us, que dice, porque hablando del Dios Todopoderoso, speaking about the Almighty, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. For I know the thought that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. But then again, I guess some would say, well, that kind of contradicts what's going to happen to Joseph. Y a lo mejor algunos dirían, pues eso contradice lo que realmente le aconteció, le va a acontecer a José, hermanos. Porque aún decimos, pues si Dios dice que piensa lo mejor para uno, pero ¿por qué estamos sufriendo? You see, we can say, well, if God really thinks the best of us, then why is it that we're suffering? Well, you see, in life, in reality, spiritual growth doesn't come by being good many a time. En realidad, el crecimiento espiritual no acontece porque todo está bien, hermano. Es por medio de las luchas, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades de la vida que uno crece espiritualmente en muchas ocasiones. It is because of the trials, the tribulations, the heartaches and the hardships that we go through in life, that is what sometimes causes us to grow spiritually and to be strengthened spiritually. No nada más crecer espiritualmente, para ser fortalecido espiritualmente, hermano. ¿Por qué? Porque acontece y debe de acontecer un cambio en el corazón, en la vida de uno, hermano. Because something should happen, and there should be a change in our lives, in our heart. That before we thought we could do everything, que antes pensábamos que nosotros lo podíamos todo, hermano, y ahora hemos cambiado el enfoque, now we've changed our focus, and now we're saying only God is the only one that can help. Y le decíamos ahora, pues Dios es el único que me puede ayudar. Y es el único que me va a sacar del problema en cual yo me encuentro. And he's the only one that can get me out of whatever problem I might be in. Now, understand that when his father sent him to see how his sons were doing in taking care of the sheep or the flock, Joseph probably thought he was going and coming back as usual and give his report to his daddy. Y de cierto, cuando el papá lo envió a que fuera a ver cómo le iba con los otros hijos que estaban cuidando el rebaño, hermano, pues José probablemente pensó, dijo, voy a ir y vengo, es como otro día que salgo y vengo para atrás, y entregó mi reporte y ahí se queda el fin. Pero él no sabía, hermano. Pero Dios sí sabía. And he didn't know, but God didn't know what was about to happen to him, lo que le iba a acontecer a él. You see, his brothers, when they saw him coming, wanted to kill him out of anger and hatred they had towards him. Sus hermanos, aun cuando lo vieron que venía con ellos, se le estaba acercando, aun querían de coraje, lo querían matar.
por el odio que tenían contra él, hermanos. Todos. Pero sino que fue por uno de ellos que no perdió la vida. But it was because one of the brothers that he didn't lose his life. En el versículo 20 del mismo capítulo, en verse 20 of the same chapter, ahora puedes venir y matémoslo. Matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró y veremos qué será de sus sueños. Y si they thought that by getting rid of him, pensaban que haciéndose de él, pues iba a cancelar los sueños, hermano. Therefore come down, let us kill him and throw him into some pit, and we will say some evil beast has devoured him, and we shall see what will become of his dreams. Is it sometimes people think, well, if we get rid of the individual, we get rid of whatever they think that is going to happen. Y mucha de la gente piensa, pues nos deshacemos de la persona o del individuo y entonces pues a ver qué va a pasar con lo que pensaban que iba a pasar. Pero Dios siempre tiene otros planes, hermano. But God always has some other plans. You see, his life was spared because one of his brothers, Reuben, so instead of death, he was sold into slavery. So, la vida de él fue guardada, hermano, porque aún su hermano Rubén fue el que intervenió y en vez de que muriera, fue vendido en esclavitud a los Ishmaelitas. And he was sold to the Ishmaelites. Now, perhaps Joseph could have said, what we maybe sometimes say, perhaps Joseph could have said, why am I being treated so badly? Why do my brothers hate me? And what have I done to deserve this in my life? Y probablemente José podía haber dicho, ¿por qué me tratan tan mal? ¿Y por qué me odian mis hermanos a mí? ¿Qué yo he hecho para merecer esto en mi vida? Soy familiar, hermano. Doesn't it sound familiar? But I think that as we grow spiritually, we overcome that in life. Pero yo creo que cuando estamos creciendo espiritualmente, comenzamos a vencer eso en nuestras vidas, hermano. De no reclamarle a Dios, not to, complain to God. Sino de buscar de Dios y decir qué es lo que me corresponde. But on the contrary, to seek God and say, what am I supposed to do, Lord? Show me. You see, Joseph was gone. His brothers thought they had gotten rid of him for good. Y José, pues ya se fue. Ya se lo llevaron, lo compraron. Y sus hermanos pensaron que ya se habían deshacido de él para siempre, hermano. No longer would he be there to torment them. Imagínense. Because he was the favorite son. Ni no iba a estar ahí más jamás para atormentarlos, hermano, porque era el hijo favorito. Ya no lo tenían que ver, ya no tenían que oír su voz. They would no longer have to see him. They no longer had to hear his voice. Nothing. We got rid of the problem. Nos deshacemos del problema. You see, Joseph was taken to Egypt. Y se le llevaron a Egipto, hermano. And he was a very long ways from home. Y estaba una larga distancia de su casa, hermano. De su papá, de su familia, from his father, from his family. When the father found out, what they did, the brothers did, they took an animal, they killed it, and then they filled the coat of many colors with blood. And told his daddy, is this your son? And look, a wild beast tore him. He's dead. Y los hermanos, para cubrir lo que habían hecho, hermano, aún tomaron la túnica de muchos colores, hermano, y mataron un animal y con la sangre de ese animal bañaron el saco, hermano, y luego llevaron el saco al papá y le dijeron, este es el saco de tu hijo. Y dijo, sí, es bueno, ves, lo mató un animal, lo destrozó, mira, y este es todo lo que quedó. An animal tore him apart and this is what's left of him. And so the father was pretty sad. And we don't blame him. Y el padre estaba bien, pero triste, hermano, y pues no lo podemos culpar.
Pero el papá no sabía que su hijo iba en camino para Egipto, hermano. And the father didn't have the slightest idea that his son was on the way to Egypt. Not because he wanted to go, but because he was sold. Y no porque él quería ir, sino porque fue vendido, hermano. And when they got to Egypt, they sold him to this guy called Potiphar as a slave. But look at the things that God does, okay? And God blessed Potiphar's house for the sake of Joseph. Fue vendido, hermano. Cuando llegaron a Egipto, fue vendido a Potifar como esclavo. Y mire lo que Dios hace, hermano. Y Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José, hermano. Think about if we were to do less complaining, okay, sometimes. Now, póngase a pensar, hermano, si dejaríamos nosotros de quejarnos menos y dejar que Dios obre en nuestra vida, and let God work in our lives, where do you think that those blessings would fall? ¿Dónde cree usted que estas bendiciones cayeran, hermano? ¿O serían derramadas? Understand that God's favor was in the life of Joseph. Entiéndale que el favor de Dios estaba con José, hermano. Now you and I can have the favor of God. Usted y yo podemos tener el favor de Dios, hermano. Y por medio de Jesucristo tenemos el favor de Dios. And because of Jesus we have God's favor. But how many times have we despised that favor of God in our life? Pero ¿cuántas veces hemos menospreciado ese favor de Dios en nuestras vidas, hermano? Y uno dirá, pues yo nunca lo he despreciado. And we could say, I've never, despised it. But you realize when we complain about things in life, pero ¿sabe usted que cuando nos quejamos de cosas en la vida, hermano, es como estamos diciendo que Dios no le importa de mí? It's like saying God doesn't care about me. And it becomes an offense on our part y se convierte en una ofensa en nuestra parte, hermano. ¿Por qué? Muchas veces no comprendemos lo que Dios quiere cumplir. And it's because many a times we don't really understand what God wants to fulfill. But I think that if we ask God, He would give us peace. And even though we may not understand it, we would survive. Pero yo creo que si le llegáramos a preguntar a Dios, de cierto nos daría paz. Y aunque no llegáramos a comprender el asunto y por qué, el propósito, hermano, como quiera Dios cumpliría su propósito. You see, even when we think that life is unfair, God shows us His favor to promote His purpose in our lives. Y aun cuando uno piense que la vida es injusta, hermano, Dios siempre nos muestra a nosotros su favor para promover su propósito en la vida de cada uno de nosotros. But then we also see that Joseph went from one problem to another while he was in Egypt. Why? Because I believe the enemy wanted to make sure God's plan didn't come to pass. Y de cierto, aún, hermano, podemos ver que José entró de un problema a otro problema, even cuando estaba allá en Egipto, hermano. Y yo creo que la razón era porque el enemigo no quería que los planes de Dios se llevaran a cabo. Y sí, cuando era el esclavo de Potifar, hermano, when he was Potiphar's slave, the grace of God was upon Joseph's life. La gracia de Dios estaba sobre la vida de José, hermano, que Potifar lo puso encargado de todo lo que le correspondía, le pertenecía a él. The grace of God was over Joseph, that Potiphar, he found grace in his eyes, and Potiphar put him in charge of everything that he owned. The only thing that he could not have anything to do with was his wife. Y lo único que no podía tocar o tener ninguna
asunto, hermano, era la esposa de Potifar. Pero aún, hermano, la esposa de este hombre, pues era una diferente mujer, okay? And Potiphar's wife, she was another character, okay? She tried, think about it, he tried many a times to seduce him. Pues, piénsele, hermano. Trató en diferentes ocasiones de seducirlo, hermano. En otras palabras, hacerlo caer. In other words, she was trying to make him fall. But what did Joseph say? ¿Pero qué fue lo que dijo José? Pues de cierto le dijo a la esposa de Potifar, but truly he told Potiphar's wife, he said, your husband has put me in charge of everything, and nothing moves here without my permission. And he said, but why would I want to sin against God and do such a thing with you? Y él le dijo a la esposa de Potifar, en una ocasión él le dijo, tu esposo me ha puesto encargado de todo aquí, todo. Nada se mueve, nada se hace sin mi permiso. Digo, pero aún las palabras, hermano, que resuenan y deben resonar en la vida de un cristiano, but the words that should resound in the life of a Christian, es que dijo, ¿por qué yo voy a pecar contra Dios? Why am I going to sin against God? You see, there's always in the scriptures word that God wants us to be captivated by. Y en la escritura siempre hay palabras que Dios quiere que nos cautiven, hermano. Hacernos a reconocer que Dios ve todas las cosas, to make us understand that God sees everything and God knows what we're facing. Dios sabe lo que nos confronta y Dios sabe las decisiones que tenemos que hacer que son apropiadas, and God knows the decisions that we have to make that will be appropriate decisions in our lives. And He gives us the strength to do it. Y nos da la fortaleza para hacerlas, hermano. Well, the woman didn't really care much for that, so a la mujer no le importa tanto así, pues le agarró el trapo y pues salió corriendo, dijo, ya me voy de aquí. And so the woman didn't really care, so she grabbed him by his cloth and he ran out of that room naked. Desnudo. ¿Y qué le pasó? Pues vino el esposo en la tarde y la mujer de mentirosa. And so the husband came home in the evening, and the lying wife, she accused him of trying to assault her. Y la mujer mentirosa lo acusó que la quería asaltar, hermano. Y que la razón que tiene el trapo es porque ella gritó. Y él huyó. And the reason she has that rag is because she began to yell when he was trying to assault her, and he ran away because she yelled. What a lie, no? The devil is good at lying, understand me. El diablo es bueno para mentir, hermano, es el padre de las mentiras. He is the father of lies. Well, naturally, the husband's going to believe the wife. Naturalmente, el esposo le va a creer a la esposa, y ahí viene otro problema. And there comes another problem. Now he's in prison. Ahora está en la prisión, hermano. But you know what? Wherever he went, the favor of God followed him. Pero ¿sabe qué es la cosa muy interesante y hermosa, hermano? Que donde quiera que lo ponían, hermano, donde se encontraba, el favor de Dios iba con él, hermano. Now he's in prison. Ahora está en la prisión. Está en la prisión porque esta mujer mintió. And now he's in prison because the woman lied. And in prison, well, he reveals dreams. Y en la prisión ahí está revelando los sueños del panadero y del que le guardaba la copa del vino al faraón. And he interprets the dreams for the baker and for the cup holder of Pharaoh. And of course, one he told him you'll be restored, and the other one he told him you're going to die, man. 3 days for each one. Y a uno le dijo tú vas a vivir, tú vas a ser restaurado, y al otro le dijo a ti te van a colgar y tú vas a morir.
Y los animales, los pájaros, pues te van a comer. Dicho y hecho como lo dijo, hermano. And it came to pass as he said it. But then, you know, he had to favor the individual in charge of with the prison administrator, let's call him that way, okay? El administrador de la prisión, hermano, aún le cayó a este José que aún Dios le dio favor, que estaba encargado de la cárcel ahora, hermano. No nomás era prisionero, pero estaba encargado también. And so he found favor with the prison administrator that he wasn't just a prisoner there. Now he had the favor of God and he was in charge of the prison. He took care of the prisoners. Se encargó de los prisioneros, hermano. Estas son las cosas que Dios puede hacer en la vida de uno si verdaderamente uno se extiende al favor de Dios, hermano. And these are the things that God can do in individuals' life if we would just lean on God and allow Him to do what He needs to do in our lives. But anyway, He revealed the dreams, reveló los sueños. Los hombres pusieron, pues uno murió y el otro fue restaurado. One died and the other one restored. But then Pharaoh has a dream. Entonces Faraón tuvo dos sueños. Y ninguno de los que tenía ahí sus administradores le podían decir qué es lo que significaba. And none of the people, none of his administrators there that would probably magicians and whatever our sorts of, they could tell him what that dream meant. And he even spoke it to them. But then the cupbearer remembered Joseph. Pero el que le guardaba la copa de vino al faraón se acordó de José, hermano. Y dijo, ahí hay uno que puede interpretar sueños. There's one that can interpret dreams. And he interpreted Pharaoh's dream. Y interpretó el sueño de faraón, hermano. Mire donde fue a dar, ¿ok? He came from being a shepherd, ¿ok? Vino de estar allá cuidando ovejas, a ser un esclavo en la casa de Potifar, to being a slave in the house of Potiphar, and that he had favor there in ruling his house, y tenía el favor ahí de gobernar la casa de Potifar, y luego después fue a dar a la prisión, then he went to prison, and in prison they put him in charge of the prisoners, y en la prisión lo pusieron encargado de todos los prisioneros. Y ahora está delante del faraón, and now he's in front of Pharaoh. And guess what? Pharaoh put him in charge of everything in Egypt. Y lo que aconteció es que el faraón lo puso encargado de todo Egipto, hermano. El faraón le dijo, en todo tú tendrás el poder, más bien la autoridad, menos en mi trono. And Pharaoh told him, you'll be in charge of everything. You've got the authority for everything, except I am the one still sitting on the throne. How God can take an individual of what was meant to be evil, como Dios puede tomar un individuo que aún el principio era una maldad, hermano, y tomar a esa persona y poner un lugar de autoridad. And take that person and put that individual in a place of authority. He was in Egypt for 13 years before he was put in charge of Egypt. Que le había pasado 13 años en Egipto, hermano. Porque dice que cuando lo vendieron tenía 17 años. Cuando Faraón lo puso encargado tenía 30 años, hermano. Because the scripture tells that he was 17 years old when they sold him, his brothers. And then when Pharaoh put him in charge, he was 30 years old. So he was 13 years of good and bad. 13 años de bueno y mal, hermano. ¿Qué dice de nosotros, hermano? What does it say about us, brothers? I mean, I'm sure that Joseph didn't have it, all fine and dandy. Yo sé que José no tuvo una vida que de lujo, hermano. But he's kind of like Paul, es como Pablo, ¿verdad?
I don't think the Bible ever tells us that Joseph complained about anything. No creo que la Biblia nos dice que a donde se haga quejado José, hermano, de alguna cosa. Como Pablo nunca se quejó por todo lo que le aconteció a él. Like Paul, he never complained about anything that happened to him. And of course, Paul, he was beaten. Pablo fue golpeado, hermano. Y hasta dejado por muerto and even left for dead. But he spent 2 years in prison before he came out. Pero se pasó 2 años de la prisión, hermano. Pero al fin de que interpretó los sueños del faraón, but at the end when he interpreted the dreams of Pharaoh, he was put in charge of Egypt. Lo pusieron encargado de Egipto. But then that wasn't the end of it. Pero ese no era el fin de eso, hermano. Su papá, pensando que él ya estaba muerto, his father thinking he was already dead. He had a little brother, Benjamin. Tenía un hermanito llamado Benjamín, hermano. Y entonces los hermanos vinieron a Egipto. Now think about it. Pónganse a pensar, hermano. Las cosas que Dios hace, okay? The things that God does. And his brothers came to Egypt to buy corn because there was a great famine. That's what the dream was about. El sueño era que iba a haber un hambre, hermano, tremendo. E iban a ser 7 años duros, hermano. And it was going to be 7 hard years of famine. Iba a haber 7 buenos y 7 malos. There was going to be 7 good years and 7 bad years. And the reason he had 2 dreams, the Bible tells us, y la razón que tuvo 2 sueños, la Biblia nos dice, es porque Dios le estaba mostrando a Faraón qué tan severo iba a estar la cosa, because God was demonstrating or showing, revealing to Pharaoh how serious the situation, the famine was going to be. Of course, his brothers come over, and they didn't recognize. Sus hermanos vinieron, no lo reconocieron, hermano. Pero él sí lo reconoció. But he did. To make a long story short, they went and got his daddy at the end. Para hacer una historia larga, corta, hermano. El papá llegó a venir a Egipto porque le mandaron palabras diciéndole, tu hijo José todavía vive. Because his brothers sent them word saying, your son Joseph is still alive. And all that suffering that he went through was just to preserve God's people. Y todo ese sufrimiento que le costó a José, hermano, era nomás para la preservación del pueblo de Dios, hermano. It's not just a story, okay? No es nomás una historia de un joven, hermano, lo que le aconteció. It's not just a story of a young man and what happened to him. But you can see the power of God at work, pero uno puede ver el poder de Dios obrando, hermano. De que Dios permite ciertas cosas, that God will permit certain things, even though it may not be the appropriate thing. A lo mejor no es la cosa apropiada que Dios esperaba, that God was seeking. But if that's the only way to bring forth the plan, pero si es la única manera que puede llevarse a cabo el plan que Dios tiene, hermano. At the end, they were spared. And at the end, they all wound up in Egypt. Al fin fueron todos salvos, hermano, y al fin todos resultaron en Egipto. 66 almas, hermano. 66 souls went to Egypt. Now think about it. When they left Egypt, it was over 1 million souls. 400 years later. Okay, 430 years later. Y 430 años después, eran más de 1 millón de personas, hermano. Pueblo de Dios que salió de Egipto. Of God's people that came out of Egypt. So what is the moral of the story? So, ¿qué es la moralidad de la historia, hermano? Realmente que uno no sabe los planes que Dios tiene para uno. That we really don't know the plans that God has for us. And if we go through difficulties, well, we don't want to think that that's part of God's plan. Y si pasamos por dificultades, no queremos nosotros pensar que esa es parte del plan de Dios.
On the contrary, we begin to, and I say it again, y al contrario, comenzamos, hermano, y te lo digo una vez más, muchas veces comenzamos a quejarnos. And at times we begin to complain. That's our nature. Esa es nuestra naturaleza en ocasiones, hermano. And sometimes that is our nature. En ocasiones esa es nuestra naturaleza, que nos quejamos, hermano, that we complain. Now, whether it's just or whether it's unjust, well, leave that up to God. Si es justo o es injusto, eso le dejamos a Dios, hermano. Pero aún, ¿qué dice eso de nosotros? But what does that have to say? Speak about each and every one of us as individuals. You see, Joseph suffered injustices for doing nothing bad. José sufrió las injusticias por hacer nada malo, hermano. Now, nosotros en ocasiones hemos sufrido porque hemos sido injustos. And we sometimes have suffered because we were unjust. But we never see it that way. Pero nosotros nunca lo vemos así. Nosotros lo vemos como que no es mi culpa. And many a time we see it as like, it's not my fault, you know. But when we sit down and think about it, pero cuando nos sentamos y lo pensamos, nos damos cuenta que Dios está correcto, hermano. And when we sit down and think about it, we come to the realization that God is correct. But no matter what happens, pero no importa lo que acontezca, hermano. Y si por eso es importante leer la Biblia. See, that's why it's important to read the Bible, okay? Because reading the Bible is what's going to teach us, and it's what's going to strengthen us. Porque leyendo la Biblia es lo que nos va a enseñar, hermano, y lo que nos va a fortalecer y comprender que en ocasiones van a pasar cosas de nuestras vidas por un propósito, and to understand that at times things are going to happen in our lives for a purpose. And if we want an answer, then we have to talk to God. Y si queremos una respuesta, ¿por qué? Entonces tenemos que tomar el tiempo de hablar con Dios, hermano. Dígame por qué, si se puede. Tell me why, Lord, if you can tell me. I don't think God will hide anything from us. Yo no creo que Dios va a ocultar algo de nosotros, hermano. Pero este joven al fin fue un héroe, hermano. And this young man at the end, he was a hero. He was a savior, so to speak, of God's people. Fue el salvador, como que uno podría decir, hermano, del pueblo de Dios. But it's interesting that he was sold for 20 pieces of silver, okay? Pero es interesante que fue vendido por 20 monedas de plata, hermano. Bueno. So, ¿qué piensa? ¿Seremos un José? What do you think? Should we be a Joseph? Should we say, Lord, show me what you're doing in my life right now? O debíamos de nosotros decir, hermano, Señor, muéstrame lo que estás haciendo en mi vida, en este momento, en esta hora, en este día. You see, because when we know what God wants to do in our lives, I believe it will change our perspective of all things around us. Porque yo sé que si nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere cumplir en nuestra vida, cambia nuestra perspectiva, hermano, de lo que está aconteciendo alrededor de uno, hermano. Pero bueno, ese es nomás yo diciéndole, ¿verdad? But that's just me saying that. Each one of us has to experience it on their own. Y cada uno de nosotros lo tenemos que experimentar a las solas, hermano. Porque lo que Dios hace conmigo, a lo mejor no lo hace con usted. Y lo que hace con usted, no lo hace conmigo. Because the thing that God will do through my life, He may not do through yours. And what God does through your life, He may not do through my life. So now we know we all have a purpose.
Ahora sí sabemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Pero I guess la pregunta ya para terminar, hermano, to bring it to a close, I guess the question will be, am I willing to allow God to use me? ¿Estoy yo dispuesto a dejar que Dios me use? Y si muchas veces cuando nosotros queremos que Dios nos use, pensamos que va a ser algo glorioso, you know. And many times when we think about God using us, we think it's going to be something spectacular, something glorious, you know. No, I'm talking about, am I willing to allow God to work in my life, and no matter what it may cost me? No, estoy yo dispuesto a dejar que Dios obre en mi vida, no importa lo que me va a costar, para que Él sea glorificado, for Him to be glorified. That's a good question. Esa es una buena pregunta, ¿no? You see, what God has planned for your life, He will bring it to pass. It might take longer than expected, but I think He'll bring it to pass if we don't give up. Lo que Dios tiene planificado para la vida de cada uno de nosotros, hermano, Dios lo va a hacer que se acontezca, hermano. A veces que si nosotros no nos rindemos, y habrá unas dificultades ahí, hermano, porque muchas veces por nosotros, de cierto, como humanos, nosotros ponemos en ocasiones resistencia. And the reason I say it might take a while, because many times, as human as we are, sometimes we set up this resistance, and we resist what God wants to do in our lives. Y resistemos lo que Dios quiera cumplir en nuestra vida, hermano. Pero de cierto, cuando verdaderamente con todo corazón y en sinceridad digamos, Señor, ayúdame, then it will come to pass. Pero cuando uno dice con toda sinceridad, hermano, with all sincerity, we say, God help me, that I can let you do what you need to do in my life, or use me for whatever purpose you want to use him. I think it'll work, and it'll come to pass sooner than expected. Póngase de pie, hermano. Please stand with me. You see, many a times in trials and tribulations, there is afterwards a great blessing in store. En ocasiones, en las luchas y las pruebas, hermano, las tribulaciones, en ocasiones después de todo esto, viene una gran bendición, hermano. Uno puede decir, pues yo he pasado por muchas cosas, pero yo nunca he visto ninguna bendición. And maybe some of us would say, well, I've gone through a lot of things in life, but I've never seen a blessing. Well, I've gone through a lot of things in life, and I've seen a lot of blessings. So anyway, I just thought I'd let you know. Pero yo he pasado muchas cosas en esta vida, hermano, malas, dolorosas, pero al fin ha visto bendiciones también. So, nomás quería que usted supiera. En caso de que usted diga, pues yo nunca he visto nada, pues yo he visto. In case you say, I've never seen anything, but I have. And sometimes we just need to open our eyes, our spiritual eyes. En ocasiones lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos espirituales, hermano, para poder ver verdaderamente lo que Dios está haciendo en nuestra vida. That we need to open our spiritual eyes that we can, in all reality, see what God is really doing in our lives. Father, we are forever grateful. Padre, para siempre estamos agradecidos. Y de cierto, este agradecimiento nos ha llegado, Padre, por lo bueno que usted ha sido con nosotros. And this gratitude in our lives, my Father, has come to be because of your goodness in our lives. You have been with us from the beginning. Usted ha estado con nosotros desde el principio. Y a los buenos tiempos como los malos tiempos que hemos pasado, usted nos ha guiado. And in the good time, but in the not so good times, Father, in the bad time, you have been there to guide us and to lead us. We thank you, Lord God, for your word tonight.
Y le damos gracias, mi Señor, por su palabra en esta noche. Porque de cierto podemos comprender lo que le pasó a José. Y nos ayuda a nosotros, bendito Dios, para esperar en usted. And we thank you for this word tonight, Father, because truly out of the scriptures we can understand what happened to Joseph, but it also helps us, dear God, to know that at times we need to wait on you. And I pray that you may touch our hearts, you may touch our lives. Yo le ruego que usted pueda tocar nuestras vidas, nuestro corazón, Dios mío. Y seguir fortaleciendo nuestro caminar con usted and continue to strengthen our walk with you. That no matter what might come our way, Father, que no importa lo que venga contra uno, Dios mío, que nos podamos mantener fiel a usted y siempre tener su favor en nuestra vida, that we may maintain our faithfulness unto you and always have your favor upon our lives. Because I know that you have shown us your favor time and time again, porque yo sé que usted nos ha mostrado su favor una vez tras otra vez, bendito Padre. So como sus hijos, bendíganos en esta noche, Padre. So as your children, bless us tonight, dear God, that Jesus may be glorified in our lives. Que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Y como siempre y para siempre, le daremos las gracias. And as we say, and forever, dear God, we will give you thanks. Because there is none like you that has given us as much favor as you have. Porque no hay nadie como usted que nos ha dado tanto favor como usted, Dios mío. Y le damos gracias, mi Señor Jesucristo. And we thank you, Lord Jesus. Hallelujah.